Namaste and welcome to your favorite show, Coca-Cola, the evening show at 6. You're watching on Himalaya Television. I am Sudiksha Shrestha र हरेक मंगलबार चाहिँ आज पनि तपाईहरुकै TV set अगाडि आइसकेकी छु म and I hope after a long day's work you're back at home and watching us with your family and friends. सधैं चाहिँ मैले गेस्टहरु ल्याउने गर्छु यो शोमा र आज मेरो गेस्ट एकदमै स्पेशल हुनुहुन्छ. उहाँलाई मैले चिनेको विगत 5-6 वर्ष भन्दा धेरै भइसक्यो. उहाँ नेपाली फ्यासन इन्डस्ट्रीमा आफ्नो नाम कमाइसक्नु भएको छ. उहाँले विभिन्न फ्यासन शोज गर्नुहुन्छ. उहाँ एक्सपोर्ट पनि गर्नुहुन्छ लुगा अमेरिका र युरोपमा र भर्खरै उहाँले अमेरिकामा आफ्नो एउटा डिग्री कम्प्लिट गरेर आउनु भएको छ. So without any further delay and revealing who our guest is, I would like to welcome Bishwo Gautam. Bishwo Dai, welcome to the show. Thank you, Sadiksha, having me here. It has been wonderful. Finally, after a long time, first, welcome back to Nepal also because 2.5 years झन्डै हुन्छ नि बाहिर बसेर आउनु भयो आफ्नो डिग्री सकाउनु भयो. How do you feel अहिले? अहिले चाहिँ I got back home. I got my all the work back. So I'm enjoying my life. At the same time, I started my work that I used to do before I go to school here in Nepal. So it's so many things working every day since morning to till night. Of course. But I feel relief. I feel very light, content. Getting back home after a long time. So yeah. तपाईको एक्सपीरियन्स हजुरको कस्तो रह्यो त बाहिर पढेर हजुरले यु डिड FIDM मा तपाईले अपैरल इन्डस्ट्री म्यानेजमेन्ट पढ्नु भयो हैन त. सो त्यो पढाइ अनुभव कस्तो रह्यो हजुरको? म चाहिँ खास I already did my bachelor degree in fashion designing and I worked for 10 years. Of course, 2003 मा हजुरले join गर्नु भएको थियो, but you already working 2004-5 देखि नै काम सुरु गरिसक्नु भएको थियो हैन यो इन्डस्ट्रीमा त हजुरले. अनि सो यत्रो हजुरले भनौं न काम पनि गर्दै हुनुहुन्थ्यो and you almost at the peak of your career when you decided to go to America and study हैन. सो मनमा डर लागेको थिएन हजुरलाई ला नेपालले मलाई बिर्सिने हो कि फर्केर आएपछि मेरो काम कस्तो हुने हो भनेर? त्यस्तो त कहिले पनि भएन because I believe in my work and I believe in the persistence to work whatever I want. So मलाई सधैँ यस्तो लाग्थ्यो कि if I grow up more, if I learn more skills and if I learn the talents that require at my work, and anytime I come back at my work at my country and then the people who loves me, they always come to me. They'll always be there. Yeah, they'll always be there for me. त्यस्तो लाग्थ्यो अनि कहिले पनि त्यो कुरामा चाहिँ डर लागेन. सो अगेन हजुरको बाहिर जाँदाखेरि हजुरले के सोचेर जानु भएको थियो हैन? तपाईलाई कहिलेकाहीँ एजुकेसन ठुलो कि एक्सपिरियन्स ठुलो भन्ने कुरा पनि आउँछ नि मान्छेलाई. कुनै पनि आफ्नो बिजनेसमा अगाडि बढ्नको लागि ग्रो गर्नको लागि बिजनेस पनि ग्रो गर्नको लागि सँगसँगै आफू एज अ इन्डिभिजुअल पनि ग्रो गर्नको लागि कति मान्छेले चाहिँ एक्सपिरियन्स चाहिन्छ एजुकेसन हैन भन्नुहुन्छ, कसैले चाहिँ हैन पढाइ पनि चाहिन्छ त्यसपछि त बल्ल नलेज पाउने हो भन्छ. अब हजुरले त एक्सपिरियन्स पनि छ हजुरसँग एजुकेसन पनि छ, हजुरलाई चाहिँ कुन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो जस्तो लाग्छ त? After working 10 years in this fashion and clothing industry, I started working 2004 while I was my school at Namuna. I doing my bachelor's degree there and त्यो बेलादेखि काम गरेर until 2014 I worked for 10 years in this industry and I had so much experiences, but I realized the formal education more. I wanted to learn more, I wanted to grow up more. So त्यो point मा आएर चाहिँ yeah, as you said, it was really big point at my career त्यो time मा. तर पनि मलाई चाहिँ I needed more education के मलाई त्यो feel भयो किन मैले काम गरिसकेको थिएँ, एक्सपिरियन्स सबै कुरा भइसकेको थियो, पढेको पनि थिएँ, ब्याचलर्स त थियो मेरो फ्यासन डिजाइनिङ मा, तर I wanted more education. अझै one step further जान चाहनुहुन्थ्यो हैन? सो त्यो एक्सपिरियन्स पाइसकेपछि अब नेपाल आउँदाखेरि तपाईको मनमा एक प्रकारको सन्तुष्टि छ त मैले हुन्छ नि चाहेको आफ्नो इच्छा पूरा गरेर आए भनेर? त्यो त छ. I feel more content, more confident, disciplined, and I feel very passionate anything about like whatever I do every day at my work. अनि हजुरको बिजनेस त धेरैजना हाम्रो दर्शकबिनलाई थाहा छैन होला. विश्व गौतम इज नट जस्ट डिजाइनर बट उहाँले आफ्नो करियर सुरु गर्ने बेलामा उहाँ चाहिँ क्वालिटी कन्ट्रोल गरेर एक्सपोर्ट बिजनेस पनि छ उहाँको, जहाँ उहाँले गार्मेन्ट्सहरू एक्सपोर्ट गर्नुहुन्छ. तर हजुर चाहिँ बाहिर पढ्न जाँदाखेरि हजुरको वाइफ भाउजूले हेर्नु भएको थियो बिजनेस हैन? सो भाउजूमाथि आई हेभ मेट हर, शी इज सच अ ट्यालेन्टेड स्ट्रङ वुमेन हैन? तपाईलाई कतिको कन्फिडेन्ट थियो भाउजूले अझ बिजनेस ग्रो गर्न सक्नुहुन्छ, उहाँले राम्रोसँग ह्यान्डल गर्न सक्नुहुन्छ भनेर चाहिँ? Actually, when I started my career and my as a business in 2008,
she have been always with me at my work. So म सँगसँगै काम गरेको भएर she got some experiences, but designing मा त थिएन किनकि management को student हो, उसले management चाहिँ राम्रो हेर्थ्यो हैन. तर when I decided to go to USA and have another degree, and त्यसपछि I started to train her for the designing part also. Not the designing. I hired some designers at designer department, but other things also too, you know. So management matri baik management matri ho nabhaikana हजुरले चाहिँ भाउजूलाई अरु overall सबै company को every details and every department को त्यो कसरी अझै further depth मा गएर हेर्ने भनेर जुन मैले हेर्थे त्यसलाई त्यसमा चाहिँ उसलाई 2 years चाहिँ म उसँगै बसेर फेरि ट्रेन गरे मैले. Okay. अनि as a person मैले हजुरलाई सुन्दाखेरि I know you're very hard working हैन. I can imagine तपाईलाई कति गाह्रो भएको होला त्यहाँ बसेर every day बिहान 6 बजेदेखि रातिसम्म काम गर्ने मान्छेलाई चाहिँ पढ्न परेर र आफू ह्यान्ड्स अन बिजनेस गर्न नपाउँदाखेरि तपाईले मनमा अलिकति खसखस भयो होला हैन. त्यस्तो बेला तपाईले के गर्नुहुन्थ्यो? अपडेट्स लिइराख्नु हुन्थ्यो यताबाट? एक्चुअली मैले चाहिँ मेरो सोशल मिडियाहरु सबै डिएक्टिभ गरेको थिए किनभने I was there only for the study. Right. किनभने I worked so much here. So much here. I started working early as अनि मलाई काम पुगिसकेको थियो के. So complete student मात्रै हुन जानु भएको थियो. I really wanted to be a really good student at States. त्यो चाहिँ मेरो मिसन थियो. अनि स्कुल पनि really tough. Courses is really hard for me. किनभने I never outside of the country for any education and all before that. सबै जति पनि एजुकेसन सबै मैले यहाँबाट लिएको थिएँ, नेपालबाट लिएको थिएँ. तर मेरो लागि त्यो सबै कुराहरु नयाँ पनि भयो, गाह्रो पनि भयो इनिशियल टाइममा. सबै सिस्टमहरु बुझ्नलाई. I still remember that day, my first day in the school. मैले चाहिँ नेपालको जस्तै सोचेर पेन र कपी त्यस्तो लिएर गएको थिएँ आफ्नो ब्याकप्याकमा हैन. तर मैले निकाले पेन निकाले त्यो निकाले अरूले त्यो लाइक हुन्छ नि प्रोजेक्टरमा देखाइराको प्रोफेसरको त नोट डाउन स्टार्ट गरे हैन. त्यो चाहिँ त्यस्तो हुँदो रहेछ के. जब होमवर्क एभ्रिथिङ इज पोर्टलमा आउँदो रहेछ हैन. अनि त्यहाँबाटै होमवर्क लिने, त्यही सबमिट गर्ने, मार्क्सहरु त्यही आउने हुन्छ नि. अनि 2-3 दिनमा त्यो कुरा बल्ल बुझेँ के. अनि सबै मेरो क्लासमेट्सहरु अगाडि चाहिँ आई फेल सो एम्बारेसिङ हैन. बट यस्तै कुराले त मान्छेले ग्रो गर्ने हो, यस्तै कुराले त सिक्ने हो हैन. एन्ड आइ एम श्योर तपाईको लागि पनि त्यो नट जस्ट क्लासरुम बट लाइफ लेसन नै पनि भयो होला हजुरको लागि. इट्स कम्प्लिटली अनलाइक नेपाली एजुकेसन लाइक हुन्छ नि के पनि मिल्दैन के. त्यो कुराहरु चाहिँ मैले सिक्ने मौका पाएँ. अनि मसँग टाइम पनि थिएन. It was like it's more than 2.5 years course and I completed it in less than 2 years. Of course. किनभने I took all the classes over every weeks. किनभने every semester मा चाहिँ 4-5 classes लिनु पर्थ्यो generally. तर मेरो 7-8 सम्म पुग्थ्यो के. त्यति धेरै क्लासेस लिन्थे किनभने मलाई छिटो भन्दा छिटो सकाएर नेपाल फर्किनु थियो. सो यत्रो मेहनत गर्नुभयो विश्व गौतम दाइले 2.5 years को कोर्सलाई almost less than 2 years मा सकाएर आउनु भयो र के कस्तो कुरा सिक्नु भयो भनेर उहाँले तपाईलाई शेयर गरिहाल्नु भयो. तर के कस्तो दुःख पनि पाउनु भयो भन्ने बारेमा चाहिँ हामी after this break will talk. So don't go anywhere, don't switch the channel. I'll see you after this break. Welcome back after that break. You're watching Coca-Cola, the evening show at 6, only on Himalaya Television. I would now like to welcome all of you back and our guest as well. Bishwo Dai, welcome back. Tapailai pani feri pani कार्यक्रममा र हामीले ब्रेक अगाडि कुरा गर्यौं कि तपाईलाई अमेरिका जाँदाखेरि कस्तो फुलफिलमेन्ट भयो. फर्केर आइसकेपछि तपाईले हुन्छ नि यु फिल मोर कन्फिडेन्ट, अझ एनर्जेटिक हुनुहुन्छ. आफ्नो काममा, आफ्नो कर्मभूमिमा फर्किएपछि तपाईलाई अझ सन् धेरै खुसी लागेको छ भनेर तपाईले अलिकति च्यालेन्जेसको पनि कुरा गर्नुभयो. फर्स्ट डे को एक्सपिरियन्स सुनाउनु भयो तपाईले कस्तो रह्यो भनेर. तर ओभरअल त्यो अलमोस्ट 2 इयर्स हजुरले त्यहाँ बस्दाखेरि चाहिँ अरु के कस्तो डिफिकल्टी फेस गर्नुभयो त? अफ कोर्स अनौठो ठाउँ थियो हजुरले भन्नुभयो. फर्स्ट टाइम नेपाल भन्दा बाहिर गएर पढाइको लागि हजुर जानु भएको थियो. के कस्तो च्यालेन्जेस डिफिकल्टीज फेस गर्नुभयो? घरलाई पनि मिस गर्नुभयो होला पक्कै पनि. सो त्यो एक्सपिरियन्स अलिकति सुनाइदिनुस् न. Okay, before I go to USA, I had a dream to have a degree from Parsons School. And you know Prabal Gurung was also graduated from there. And I had exactly that dream and before I go to USA. And then I went to the New York City and I lived there for 6 months. And I tried to get it into that school. And I completed all the documentation and all. Right. I lived there 6 months. And I was almost there. And after living 6 months, it was really hard for me because of the terrible weather. Very, very cold.
and the subway you have to travel by, and that suffocates me a lot. And I found the New York City is not for me. Okay. And then I was really nervous. I was really disappointed. अब कहाँ जाने किनभने म एउटा ड्रिम बोकेर गएको थिएँ त्यहाँ. त्यसपछि I get back to my apartment. I look of all the schools in the states for fashion school, and then I found the school that I graduated, Freedom, and एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ के थियो भने I was there for fashion designing only, for the fashion school, but the Freedomमा मैले यो कोर्स पाएँ कि apparel industry management. किनभने fashion designing मा I already worked for 10 years. I had so many experiences. But I also have an export business. Correct. I do design, I produce the garments, and I export Europe and America. And for that business, I want to be more globalized. Of course, definitely. And that course, the apparel industry management course, made me more stronger for that part too. And take course पाएँ के मैले त्यसपछि I decided to go there because California has really good weather, sunny, you know, all the time sunny. I really love being in the USA. Flourish पनि गर्नुभयो त्यो weather पनि भयो हजुरले खोजिराख्नु भएको subject नभए तापनि you got something better भनौँ न हैन, whatever happens for good भन्नेको there's a reason for that, of course. तर हजुरले चाहिँ अब यो सबै दुःख भोगिसकेपछि पनि कन्टिन्यू गर्नुभयो, of course. त मेरो अझ एकदमै दुःख त अझ न्युयोर्कमा त कोही थियो मेरो, म त्यहाँ गएको थिएँ बस्छु लाइक सबै कुरा हुन्छ भनेर. त क्यालिफोर्नियामा त मेरो कोही पनि थिएन के, किन अब त्यहाँबाट फेरि क्यालिफोर्निया भनेको इट टेक्स मोर देन 6 hours फ्लाइट, अर्को देश गए जस्तै हो. अनि त्यहाँ गएँ म हैन, नो वान इज देयर फर मी. I found apartments, I took a car, I went to the school, I got back to my apartment, no one is there for me. It was really hard for me in the beginning. And school ko kura ta bhani नै हाले. अनि यस्तो डिफिकल्ट टाइम्स मा चाहिँ हजुरले के कुरा सम्झेर आफूलाई मोटिभेट गर्नुहुन्थ्यो त? त्यो बेलामा चाहिँ I always thought like I have a dream and I have to accomplish that. त्यही ड्रिम को लागि म यहाँ छु. So त्यही सपनालाई आफ्नो आँखा अगाडि देखेर रिपिट गरेर नै कन्टिन्यू गर्नुभयो. हजुर. अनि त्यहाँ अनि नेपाली कम्युनिटीहरु पनि हुनुहुन्छ, अलि साथीहरु पनि लाइक हुन्छ नि. अनि I never went to any events, कसैको घरमा पनि गइन, कहीं ह्याङ आउट गर्न पनि गइन हैन, किनभने I had so many works at home. I had to complete so many projects every weeks. मैले यदि टाइममा नबुझाउने बित्तिकै म फेल हुन पनि सक्थेँ के. But also I want to फेल हुन सक्नुहुन्थ्यो, तर उहाँ if you know he graduated with 3.95 हैन त हजुरको, and that's really awesome. So तपाईले फेसबुक डिएक्टिभेट गर्नुभएको, यसरी अरु कुनै पनि डिस्ट्र्याक्सन्स हुन नदिनु भएकोमा त तपाईलाई तपाईको रिजल्टले देखाइहाल्यो नि त कति फाइदाजनक हुँदो रहेछ त भनेर. सो आई एम अल्सो पर्सनली very प्राउड अफ यु विश्व दाइ, एन्ड आई थिंक यु हैव डन फ्यान्टास्टिक हैन. त्यसरी पनि किनभने कति टाइम्स लाइफले धेरै डिस्ट्र्याक्सन पनि दिन्छ हैन मान्छेहरुलाई, तर त्यो डिस्ट्र्याक्सनबाट कुन बेला टाढा बस्ने भन्ने कुरा चाहिँ हजुरबाट सिक्नुपर्छ होला. त्यसो भए Yes, right. अनि अब यो सबै कुरा त अमेरिकाको भइहाल्यो, तर हामी अब फेरि अलिकति रिभर्स ब्याक भएर नेपाल आउँ. र नेपालमा चाहिँ हजुरले 2003 मा नमुना हजुरले जोइन गर्नुभयो हैन. त्यसपछि 2004 मा नै लगत्तै इन्टर्नशिपको लागि पनि हजुरले अर्को कसैको अन्डरमा काम गर्न सुरु गर्नु भएको थियो. अराउन्ड 2007-8 मा पछि तपाईले आफ्नै बिजनेस पनि खोल्नु भयो हैन. सो हजुरसँग दुईटै एक्सपीरियन्स छ, अर्काको लागि काम गरेको र आफ्नो बिजनेस ओन गरेको. सो यो दुईटाको डिफरेन्सेसहरु के कस्तो छ भन्दिनुस् न, डिफरेन्सेस एन्ड सिमिल्यारिटीज. मेरो केसमा चाहिँ there is not much difference between under working someone or working for your company. हजुर. किनभने when I started my career in 2004 at export house, right, they used to make the clothes and they export different countries around the world, and I was that guy, like I didn't say anything, I just wanted to learn, right. And I used to work more than 8 hours after my school. Wow. 2 बजे मेरो स्कुल सकिन्थ्यो, 3 बजे पुग्थेँ, अनि 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बजेसम्म काम गर्थेँ. हजुर. अनि त्यसपछि कम ब्याक टु होम, अनि थाहा नै छ फेसन डिजाइनमा कति धेरै वर्क हुन्छ हैन, असाइनमेन्ट्स. अनि 10 बजे घर पुग्थेँ, 11 खानासाना यताउति दियो, 12, 1, 2 बजेसम्म काम फेरि उठ्थेँ, फेरि कलेजको, फेरि बिहान स्कुल जाऊ, फेरि आऊ काममा हैन. तर आई लिटरली इन्जोयड दोज डेज, किनभने म चाहिरहेको थिएँ कि त्यो कुरा सिक्नलाई. त्यो मलाई कहिले पनि त्यो कसैको अन्डरमा काम गर्दा त्यस्तो सफर चाहिँ भएन, नराम्रो लागेन, के पनि लागेन. तर एभ्री डे इज लाइक
I wanted to learn something more. So even working under someone, you can always learn so much, हैन? र हजुरमा त्यो पेशेन्स पनि थियो भनौं न, हैन? कति जना अहिले आउने नयाँ फ्यासन डिजाइन्समा त्यस्तो धेरै पेशेन्स छैन. They really want to start their label as soon as possible, but I think patience is also a virtue. हजुरले जस्तै I think if you learn under someone, gain all that experience, र बल्ल आफ्नो बिजनेस सुरु गर्दाखेरि पनि धेरै फाइदाहरू पनि हुन सक्छन्, थोरै बेफाइदा पनि होला, त्यो त त्यहाँ छँदैछ of course. तर हजुरले फ्यासन डिजाइनिङ आफ्नो सुरु गरिसक्नु भएपछि 2011 मा you did your first ever fashion show, हैन त? So and it was definitely a pioneer, one of a kind पनि थियो त्यो fashion show. त्यो fashion show गर्ने बेलाको हजुरको प्रोसेस कस्तो थियो? हजुरले के सोचेर चाहिँ म अब fashion show गर्छु भनेर सोच्नु भएको थियो हजुरले? खासमा चाहिँ before come out to the media and all, you know. Right. I wanted to make a foundation of my business. Then only I wanted to come out. After graduation, 2007, I started my own business, and I worked for there like 4 years, 4 years, and I make an empire, like, you know, in my work for me, myself. Right. And I made a foundation to get out of there and to get the performance to around the world. And in 2011 मा चाहिँ I realized म डिजाइनर पनि त हो, म खाली इन्डस्ट्रियलिस्ट मात्र होइन, म डिजाइनिङ ब्याचलर्स डिग्री छ मसँग, म डिजाइन गरेरै यति धेरै अर्डर लिएर काम गरिरहेको छु. I have to come out now. As a designer, then you decided in 2011 that you would do your fashion show भनेर. And how did that fashion show turn out to be भनेर त हामी एकछिनमा कुराकानी गर्ने नै छौं. But before that, let's take a short break. Don't go anywhere because you'll soon know how the fashion show turned out. Welcome back after that lovely song. तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ Coca-Cola The Evening Show at 6 only on Himalaya Television. र म कुराकानी गर्दै छु डिजाइनर विश्व गौतम सँग. So विश्व दाइ आफ्नो क्रिएटिभ स्पेसमा बसेर अफिसको डेस्कमा बसेर डिजाइन गर्नु अनि एक्सपोर्टको लागि नयाँ नयाँ आइडियाजहरु सोच्नु त छदै छ हैन. बट फ्यासन शो अब गर्ने डिसाइड गरिसकेपछि हजुरले फ्यासन शोको प्लानिङ गर्दा चाहिँ के कस्तो गाह्रो अप्ठ्यारो फेस गर्नु पर्यो? खास भनेमा चाहिँ after my graduation in bachelor degree, that was my very first show in 2011 as I did as solo show, हैन. अनि त्यो पनि इन्स्पिरेसन मलाई केही पनि थाहा थिएन नेपालको बारेमा. I always work for industry. यतातिर यो ग्ल्यामरस लाइन केही पनि थाहा थिएन. अनि in 2011 मै हो अथवा 10 मा I went to the Delhi and I got a chance to get to watch the show lively in Tarun Tariyani. And that show made me inspired to get out in the industry. So that gave you the confidence. That gave me the confidence and the idea also. किनभने म जहिले के सोच्थे भने एउटा फ्यासन एन्टरप्रेन्योरले चाहिँ जस्तै डिजाइनर भने कस्तो लाग्थ्यो भने मलाई त्यो टाइममा अनेस्टली सेइङ एउटा दुईटा मेसिन राख्छ अनि सेलिब्रेटलाई सिलाइदिन्छ लगाइदिन्छ द्याट्स इट त्यस्तो फिल गर्थेँ के मैले नेपालको सिनारियो हेरेर अथवा के आई डोन्ट नो. अनि म त एउटा फ्यासन इन्डस्ट्री छु, म डिजाइन गर्छु, म बाहिर एक्सपोर्ट गर्छु मेरो क्लाइन्टहरुलाई. अनि म त्यस्तो त्यो टाइप डिजाइनर त्यस्तो फिल हुन्थ्यो के मलाई. आई वाज रियली रङ द्याट टाइम एन्ड आई एक्सेप्ट इट. अनि तरुण तरियानीको चाहिँ he had more than 5,000 machines in Delhi and different parts in India. And he also is a fashion designer for the Bollywood too. The actor, actress, Miss India and everybody is there wears his design. And यस्तो हुँदो रहेछ नि त. म त I was run concept in Nepal भनेर यो भयो. And त्यसपछि I got back to Nepal and I started working on it. And I was the only one person that I arranged everything. किनभने त्यो बेलामा म कसैलाई पनि चिन्थिनँ इन्डस्ट्रीमा. It was really hard, but I did it in grand. एक्लैले भयो पनि सबै म्यानेज गरेर you were able to do a successful show हैन त हजुरलाई. So after the fashion show गरिसकेपछि चाहिँ हजुरले जस्तो तरुण तरियानीको शो हेर्नु भयो हैन. अनि उहाँको जस्तै इन्स्पायर भएर गर्नु हुँदाखेरि जस्तो आउटकम तपाईले खोज्नु भएको थियो त्यस्तो आउटकम पाउनु भयो त शो पछिको? म त त्यो सोचे के पनि सोचे थिएन किन शो गर्नु भन्ने सोचिरहेको थिएँ. शो गरे सिद्धियो भन्ने सोचे थिएँ मैले. लाइक म त रात स्टार भएको जस्तो फिल भयो के त्यो बेलामा. ओके शो आफ्नो डिजाइनहरु देखाएपछि या आफ्टर द शो हैन एभ्रीबडी वाज सेइङ ए यो त हिस्ट्री मेकर भयो, हिस्ट्री ब्रेकर भयो. यत्रो शो त अहिलेसम्म नेपालमा कहिले पनि कसैले गरेको थिएन सोलो शो हैन.
एक्लैले यत्रो ठुलो 10 सिक्वेन्सेस थियो त्यो बेलामा हैन त्यो पनि I made more than 100 designs for that show and like I worked so hard तर मैले त्यो सोचेको थिएन कि त्यति धेरै मैले पोजिटिभ रेस्पोन्स पाउँछु भनेर अनि रातारात मलाई त्यस्तो भयो अनि after my show and celebrities like you guys started to coming to my place and saying Bishwadai please make a design for me for that event for this event I want to flaunt your design यस्तो कुराहरु धेरै आउन थाल्यो मिडियाहरु started to coming to me get the interviews and all and त्यसरी चाहिँ I started the media and celebrities too. So fashion shows र आफ्नो एउटा client को लागि डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ how do you do it हजुरको त्यो process thought process एकचोटी जाउन मलाई हाम्रो दर्शकवृन्दलाई पनि बुझाइदिनुस् like a design comes to your mind पहिला कि कुन फ्याब्रिकमा खेल्छु भनेर सोच्नुहुन्छ कि हुन्छ नि त्यसपछि अब कलर्सहरु सिलेक्ट गर्नु पर्यो सो यो कसरी गर्नुहुन्छ एज अ फ्यासन डिजाइनर इफ यु हैव टु क्रिएट अ ड्रेस हैन हजुरले चाहिँ कुन प्रोसेस फलो गर्नुहुन्छ एक्चुअली आई युजुअली वर्क फर 3 categories one is day to day wear like you and me wear right now and that all designs directly goes to Europe and America and for that concept I have to research a lot not only for the clothes colors and the silhouette I have to research all the fit and measurements to around the world where I send my designs किनभने यो commercial wear भएपछि त it has to be fit on your body according to your size तर that part is really tough किनभने म अहिले पनि I am very proud being as a designer to export my design to the mass public हजुर more than the celebrity designer किनभने as a तपाईको मेन काम त पहिला त्यही नै थियो नि त्यो भन्दा पनि I feel more त्यसमा चाहिँ that is really tough part जस्तो लाग्छ के यो पार्ट पनि इजी जस्तो लाग्छ celebrity comes to my place I take measurement and I think only for you and then I make a design I create something you know something unique you can flaunt like a creative design and that part is really easy for me then the mass production मा चाहिँ तपाईले डिफरेंट फिट डिफरेंट साइजेस S M L XL हुन्छ नि अझ त्यसपछि अझ डिफरेंट मेजरमेन्ट्सहरु डिफरेंट बडी साइजेसको लागि बनाउँदाखेरि चाहिँ सो व्हाट इज द च्यालेन्ज त्यसमा चाहिँ द च्यालेन्ज इज टु गेट द ग्रेड्स अफ प्याटर्नलाई S देखि लिएर ट्रिपल एक्सएल सम्म बनाउनु पर्छ त्यसमा चाहिँ प्याटर्न ग्रेडिङ गर्दाखेरि चाहिँ there is really you know very sensitive things एकदमै each and every कुरालाई हामीले त्यहाँ चाहिँ ध्यान दिएर मात्रै हैन कि like you have to research a lot then only you can get it on air otherwise तपाईले गरेको सबै सिमेन्टहरु चाहिँ फिर्ता हुन लाग्छ alright फिट नभएर so तपाईको you know यत्रो 10 years plus भइसक्यो हजुरको यो जर्नी भनौं न फ्यासन डिजाइनिङमा so what is the best part about being a fashion designer best part being as a fashion designer is you always wants to research all the way of your lifestyle not only the clothes how you work what kind of people you work with what you eat what to wear dekhi liera what are the decoration you have in your home all the things you have research and based on that research you work on further designing and all so inspiration जहाँ पनि पाउँछ अनि you want to get more inspiration you know and that part you enjoy a lot okay so त्यो अनि त्यसपछि I love media so media and love for you know designing I love cameras you know so and the good thing is we are in front of a camera but तपाईहरुले टेलिभिजन भर्खरै ट्युन इन गर्नु भएको छ भने you're watching Coca-Cola the evening show at 6 we'll take a short break but don't go anywhere we'll be back after this break Namaste and welcome back to Coca-Cola the evening show at 6 तपाईहरुले मलाई शोको सुरुवात देखि नै साथ दिइराख्नु भएको छ भने धेरै धेरै धन्यवाद भर्खरै जोइन इन गर्नु भएको छ भने you were a little bit late maybe next time on time आउनु होला to watch the show so म कुराकानी गर्दैछु विश्वदाई सँग विश्वदाई to continue our conversation export business मा त तपाई धेरै भइ लाग्नु भएको नेपाली डिजाइनर्स नेपाली डिजाइन्स को मार्केट चाहिँ इन्टरनेशनल एरिनामा कस्तो छ त obviously छ अब नभएको भएदेखि त म पनि आफै सस्टेन हुन्थिन होला म आफै त्यो बिजनेसमा हुन्थिन होला हैन तर
if you want to work from Nepal, you have company in Nepal, you work here, you create design and you manufacture the design and send it to the abroad, that is good for you. But you are a designer, you want to go abroad and you want to work someone under or you want to work for a company, that is not a good idea, because to work in the industry in the abroad like America, I only have experience in America, even though I have been sending my design to around the world. किनभने म त्यहाँ पढेँ, त्यहाँको एक्सपिरियन्स बढी छ मलाई, त्यहाँको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ you have to get the formal education first, then only you work there, otherwise the system is completely different. But you want to have an industry here, set up everything, you go abroad, you research a lot, you work for fit and measurement everything, and then you create the designs and give it the proper way, then you have a good market for the international market. So Nepal ma chai pashmina bhayo, chani garments haru bhayo, carpets haru bhayo were one of the highest exporting materials bhanam na, items bhanam. Tapaiko hisabma yo industry, is it growing? Is it a good idea to enter this business? Actually, this is the time our country is developing, right? So अहिले स्टार्ट गर्यो भने एटलिस्ट 2-4 वर्षमा त एकदमै राम्रो हुन्छ. पहिला back to 2001 2002 सम्म we had so many garment industries in Nepal, and there were so many opportunities for designers and anybody wants to get into the industry. But after 2003, 4, 5, 6, it was just closed down everything because of our political situations. So now the trouble was already gone, you know, so we have peace now. So the only problem is we have very less people, skillful people in Nepal. That is the problem. But if you manage somehow on that part too, yeah, it's growing, it's good. Manpower ल्याउन सक्यो, हुन्छ नि हामीले एम्प्लॉयमेन्ट क्रिएट गर्न सक्नु भयो भने चाहिँ इन्डस्ट्रीजहरुलाई पनि लेट्स से गार्मेन्ट इन्डस्ट्री होस्, अरु पनि यस्तो एक्सपोर्ट इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ सस्टेन गर्न सक्नुहुन्छ भन्न चाहिँ तपाई सोच्नुहुन्छ हैन त? हजुर, अब स्किलफुल मान्छेहरु छैन हामीसँग, तर लिएर आएर ट्रेन गर्न सक्छौं नि त, according to your work. Right, त्यो गर्दाखेरि चाहिँ of course this business and this industry will only keep on growing हजुरको हिसाबमा. अनि I've always wanted to ask this to designers हैन, every year new collection, yearly पनि भनौं न, स्प्रिङ समर कलेक्सन भयो, विन्टर कलेक्सन भनेर नयाँ नयाँ कुराहरु निकालिराख्नु पर्छ. कहिले पनि आइडिया सकिदैन डिजाइनर्सहरुको हैन, इट अलवेज कीप्स अन कमिङ. हजुरले चाहिँ कसरी इन्स्पायर गर्नुहुन्छ आफ्नो कलेक्सन्सहरु, के थ्रुबाट इन्स्पायर गर्नुहुन्छ र आफुलाई पनि one after the other कलेक्सन्सहरु लन्च गर्दाखेरि where do you get all the ideas from? In my case, I keep traveling different countries every year, and the most of the time I sit and I Google. I used to Google, but this time I do Pinterest more. Right. And that is the main inspiration source for me, and the experience too, because it's more than decades I have been working on this industry. अहिले चाहिँ त्यो past experienceहरुबाट पनि vibe आउँछ के, अब म चाहिँ केमा इन्टु हुनुपर्छ भनेर. So trend भनौं न हैन, हजुरले भन्न खोज्नु भएको त्यही त, ग्लोबल फ्यासन इन्डस्ट्रीमा पनि कहिलेकाहीँ फ्लोरल चढिरहेको हुन्छ, कहिलेकाहीँ स्ट्राइप्स, कहिलेकाहीँ प्लेन सलिड कलर्सहरु हैन. सो यस्तो ट्रेन्डहरुमा हजुर कतिको विश्वास गर्नुहुन्छ र हो हामी पनि वर्ल्ड वाइड फ्यासन ट्रेन्ड्स जे छ त्यो सँगै फलो गर्छु भन्ने हजुरको त्यो हिसाबको मान्छे हो कि हजुर चाहिँ हैन म नेपालमा आफ्नै फ्यासन ट्रेन्ड सुरु गर्छु भन्ने विचारधारा राख्नु भएको मान्छे? त्यस्तो त हुँदैन. We have to follow the trends, otherwise you don't like my designs. Right. Right? So we have to keep following the trends, and but you're going to give your own details on it. That creates your own style. So that's very true. Often what we see is even customers are designers exactly, you know, I want this same design most times, but it's not always possible because the material you get here is different. Designerly afnei tarikale त्यसलाई अझ झन् beautify गर्न सक्नुहुन्छ होला. So what you said now I think is very true, that आफ्नो designerले कुनै पनि trendलाई आफ्नो unique, let's say विश्व गौतम को touch दिनु भयो भने त्यो design अझ झन् अवश्य पनि राम्रो हुन्थ्यो होला, you know. Of course, yeah, that's a very nice way to put it. Of course, I think we will take a short break, but don't go anywhere, because after that we will have some words of advice from Bishwo Dai on to the young designers who are watching our show, and also to the viewers who are watching our show as customers. We'll give you some advice, so stay tuned, don't go anywhere.
Welcome back after that very last commercial break. You're watching Coca-Cola, the evening show at 6 with Sadiksha and my guest, Bishwo Gautam. So, Bishwo dai, हामीले अब यति धेरै कुराकानी गर्यौं in the 1 hour that we spent together, हैन? तर अब लास्ट तिर आइसकेपछि चाहिँ हजुरले पढाइ सकाएर आउनु भएको छ. You have now the experience and the education. अब when is the next Bishwo Gautam comeback show त? So I'm planning working on my project. हजुर. So right now. For solo show. Right. किनभने it is huge responsibilities. Of course, expectations पनि increase भएको छ सबैजनाको तपाई माथि. अनि I had a solo show in 2011 मैले भने it was really big Nepal. That time मा पनि हैन. त्यही त. अब अहिले त झन् यति समयपछि of course. आफ्नो benchmark लाई नै अझै झन् माथि बनाउनु पर्यो तपाईले अब. Exactly. अनि त्यो मान्छेहरुको आफ्नो मान्छे सबैजनाहरुको हुन्छ नि त्यो expectation ले गर्दा पनि I feel more responsibilities, to get into our fashion industry of. Definitely. So, yeah, I'm working on that project right now. So, we're very excited for that project, definitely. But, Bishwo, also looking back, they definitely see a life that's successful. Business designer, everything. But, after life, do you see any regrets, anything that you would change? One regret is like, I never took a break from my work. Okay. I took a break from my study, but it was not easy. It was not a vacation. Afnai लागि थियो हैन. Since my early age, I started working, so much work. मान्छेले भन्छ मैले हार्ड वर्क गरिन भने रिग्रेट गर्छ नि. I regret working hard. Okay. त्यो चाहिँ रिग्रेट हुन्छ. But I still want to learn more. That's why I'm going to New York for next summer under some good designer for a few months, and then I'll come back to home again. Wow! So this much is done. I think our expectations will keep on increasing and increasing and increasing for BG Designs, of course. So lastly, there's so many designers also, I think, who are tuned in and later will be tuning in. So उहाँहरुको लागि चाहिँ तपाईको एउटा message, what would you like to tell them? First of all, you have to have a formal education from the school, colleges and all. After that, you work under some very good designers if it's possible. Then you study and you research by yourself, be prepared, and working under some good designers for a few years. Then only if you start your own logo, your own company, that would be much better for you. That is my piece of advice. एकदमै राम्रो advice, I think. I'm sure तपाईहरु young designers जसले पनि आज show हेरिराख्नु भएको छ or later would watch us on YouTube. I think एकदमै essential छ because अघि हामीले कुराकानी गरे जस्तै patience पनि important छ अनि हजुरको experience पनि is very very important, to be successful in life. हतार गरेर overnight superstar, overnight successful त हुन एकदमै थोरै मान्छेहरुको भाग्यमा मात्रै लेखेको छ होला. I think without hard work nothing is possible here. But while we also talked, हामीले customers expectation को बारेमा पनि अलिकति कुरा गर्यौं, how नयाँ trends हरु सधैं हुन्छ worldwide and how customers also want to follow the same trend. And there's so many people, almost all of our viewers are customers in the sense that उहाँहरुले लुगाहरु किन्नुहुन्छ, fashion follow गर्नुहुन्छ, designers हरुलाई follow गर्नुहुन्छ. So as a customer उहाँहरुको लागि चाहिँ तपाईले के भन्नुहुन्छ? As a designer हुन्छ नि, designer लाई maybe कसरी ट्रीट गर्नुस् अथवा एउटा डिजाइन यदि उहाँको दिमागमा छ भने कसरी त्यो डिजाइन डिजाइनरको थ्रुबाट बनाउने, what would you like to tell them? नेपालको केसमा चाहिँ in the beginning like अहिले पनि छ अब कस्टमरहरु आउने पिक्चर लिएर आउने मलाई यस्तै बनाइदिनु भन्ने हैन. There is no trust on designers, so त्यो चाहिँ किन हो भने we did not make the trust to the customer as a designer. त्यस्तो थियो नि त. अहिले हाम्रो फ्यासन इन्डस्ट्री त्यस्तो trustworthy भइसकेकै थिएन and we struggled for that and almost 10 years. And now I hope all the consumers understand us and bring us the trust and requirements to us, and then we will work for you. So photo मात्र नल्याइकन चाहिँ अब चाहिँ कस्टमर्सहरुले डिजाइनर्सहरुलाई आफ्नो आइडिया दिनु पर्यो. Exactly. Just give us your requirements. Then we will work for that. What do you need? What do they actually need भन्ने कुरा यदि तपाईहरुले डिजाइनर्सहरुलाई भन्नुभयो भने and have that trust and faith in Nepali designers that they can definitely recreate whatever you have in mind
into a dress. Sure, Of sure. course. I think that's a very good note that we're ending with. So with that, thank you so much to Bishwa Dai also in a घण्टा कुराकानी रमाइलो गफ गाफ पनि भयो तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद कार्यक्रममा आइदिनु भएकोमा. Thank you, Sadiksha, having me here. It was really, really good talking with you after a long time. Exactly. We got to catch up also on the show. So Sure. I think we had a fantastic time, and I hope all our viewers also had a fantastic time. Fashion ko bare ma alikati kehi bujhnu bhayo hola. Bishwo Gautam as a designer ko bare ma wahako life ko bare ma pani tapaile kehi कुरा थाहा पाइ नै हाल्नु भयो, and I think his advice to all the young designers was also really fantastic, that you need to have some kind of patience and experience to excel and grow in life. So this is me, Sadiksha, and Bishwa Dai signing off together. Bye guys. Bye-bye. I'll see you next week.